ओम शांति 9/2/2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति 18/1/2004। हेडिंग लाइन रे बाबा कहले वर्ल्ड अथॉरिटी अर्थात विश्वपतिंकर प्रत्यक्ष संतानर स्मृति को जाग्रत रखी सर्वशक्ति गुड़ी को निर्देश अनुसारे चलाओ। वर्ल्ड अथॉरिटी अर्थात विश्वपतिंकर प्रत्यक्ष संतानर स्मृति को जाग्रत रखी सर्वशक्ति गुड़ी को निर्देश अनुसारे चलाओ। आज सबु पिला स्नेहर लहड़ी भितरे बुड़ी रहिछंती। समस्तंक अंतरे विशेष करी ब्रह्मा बाबांकर स्मृति जाग्रत रूपरे रहिछि। अमृत बेला ठारू आरंभ करी एबे पर्यंत साकार पालना पाइथिबा रत्न माने एवं अलौकिक अर्थात अव्यक्त पालना पाउथिबा रत्न मानकर अंतरर स्मृतिर माला गुड़िक बाप दादांक निकटरे पहुंची जाइछि। समस्तंक दिल रे अर्थात अंतररे बाप दादांकर स्मृतिर छवि देखा जाउछि एवं बाबांक हृदय रे सबु पिलांक प्रति स्नेह भरा स्मृति समाहित हुई रहिछि। समस्तंकर दिल रे गोटे ही स्नेह भरा गीत बाजिबारे लागिछि। मेरा बाबा एवं बाबांक दिल रे बाजुची मेरे मीठे मीठे बच्चे। तेबे यही अनवरत भावरे आपे आपे बाजुथिबा गीत केते प्रिय अटे। बाप दादा चारिआडर पिलामानंकु सेमानकर स्नेह भरा स्मृतिर प्रतिदान रे पद्मगुण स्नेह भरा आशीर्वाद देउछंती। बाप दादा देखुछंती जे एबे पर्यंत मध्य देश विदेश रे देश भितरे एवं विदेश रे पिला माने स्नेहर सागर रे लवलीन अछंती। एही स्मृति दिवस विशेष करी सबु पिलांकु समर्थ करिवार दिवस। आजिर दिन रे ब्रह्मा बाबांक द्वारा पिलामानकर राज्याभिषेकर दिवस। एही दिन ब्रह्मा बाबा निमित्त पिलामानकु विश्व सेवार दायित्वर मुकुट पिंधाइथिले। एही दिन ठारू निजे अजणा अर्थात गुप्त होइगले एवं पिलामानकु साकार रूपरे निमित्त करिवार स्मृति रूपी तिलक देइथिले। निज समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हेबार बा आलोकर प्रयासमय आलोकर प्रकाशमय मुकुट पिंधाइथिले। निजे करावनहार अर्थात निर्देशकर्ता हुई पिलामानकु करनहार अर्थात कर्मकर्ता करिथिले। सेथिपाई एही दिवस को स्मृति दिवस तथा समर्थि दिवस कुहाଯାଉଛି। केवल स्मृति नुहे स्मृति सहित समर्थि मध्य पिलामानकु वरदान रूपरे प्राप्त अटे। तेणु बाप दादा सबु पिलांकु सर्वस्मृति गुड़िकर स्वरूप रूपरे देखुछंती। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूपरे देखुछंती। शक्तिवान नुहे सर्वशक्तिवान। तेणु एई सर्वशक्ति गुड़िक बाबांक द्वारा प्रत्येक संतान को वरदान रूपरे मिलिछि। दिव्य जन्म नेबा मात्र के बाप दादा वरदान देइथांती सर्वशक्तिवान भव। एहा प्रत्येक जन्म दिवसर वरदान अटे। तेणु एई सर्वशक्ति गुड़ी को प्राप्त होइथिबा वरदान रूपरे कार्य रे लगाओ।
ତେବେ ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିର ବରଦାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସମୟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦେବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯଦି ବରଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏବଂ ମାଲିକପଣିଆର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଆମେ ଆଦେଶ ଦେବା ଏବଂ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଆସିବ, ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମାଲିକପଣିଆର ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନର ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ ଉପରେ ବସିଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆସନ ଉପରେ ବସିନଥିବା ଅଧିକାରୀର ଆଦେଶକୁ କେହି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ବାବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଜୁର ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଜୁର ଯଦି ହାଜର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ହାଜିର ନ ହେବେ? କେବଳ ବିଧିପୂର୍ବକ ଏବଂ ମାଲିକପଣିଆର ଅଧିକାର ପୂର୍ବକ ଆଦେଶ ଦିଅ। ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକାରର ସହିତ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପର ଆସନ ଉପରେ ବସି ଆଦେଶ ଦିଅ। ମେହନତ କାହିଁକି କରୁଛ? କେବଳ ଆଦେଶ ଦିଅ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱପତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏହି ସ୍ମୃତିର ନିଶା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱପତି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ରହୁଛି ତ? ସର୍ବଦା ରହୁଛି ନା କେବେ କେବେ ରହୁଛି? ଆଜିକାଲି ତ ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଅଧିକାର, ପରମାତ୍ମା ଅଥରିଟି ଜନ୍ମଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଅଧିକାର ସମର୍ଥ୍ୟରେ ରୁହ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ସମର୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଭିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନେ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସମର୍ଥି ଦିଅ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାର ସଂକେତ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିତି ଯାଉଛି। ଯେପରି ବିଜୁଳିର କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଲୁଜ୍ ରହିଥିବ ବା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଲିକେଜ୍ ଥିବ, ତେବେ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବ୍ୟର୍ଥର ଲିକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ସଦାକାଳର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୋଜନା କର। ଏହାର ଶତକଡ଼ା ବାହାର କର। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା
एवं बेस्ट केते हेला जदि धरिनिय 40% बा 20% समय एवं संकल्प व्यर्थरे चली जाउछि तेबे ताकू संचय कर। एमिति भाव नाही जे अल्प किछि तो व्यर्थरे जाइछि बाकी सारा दिन तो ठीक अछि, किंतु एही भली नष्ट करिवार अभ्यास बहुत समयर अभ्यास रे परिणत होई जिबा द्वारा शेष समय रे तुमको धोखा देई देबो एवं पद पाइबारे क्रमान्वये आसी जिबे, अर्थात नंबर 1 हेबा पई देबो नाही। जेपरी ब्रह्मा बाबा आदि समय रे निजकू चेक करुथिबा कारणरू प्रतिदिन राति रे दरबार लगाउथिले। काहार दरबार? पिला मानकर नुहे, किंतु निजर कर्मेंद्रिय मानकर ही दरबार लगाउथिले। आदेश देउथिले, हे मनरूपी मुख्यमंत्री, तुमर एही चालीचलन आदौ ठीक नुहे, तेणु तुमे मोर निर्देश मुताबक चाल। हे संस्कार, तुमे मध्य निर्देश अनुसार चाल। हलचल काहींकी हेउछ? कारण शुणाओ एवं निवारण कर। एही भली प्रतिदिन विधिवत भावरे दरबार लगाउथिले। सेही भली तुमे माने मध्य प्रतिदिन निजर स्वराज्यर दरबार लगाओ। केतेक पिला बाप दादांक सहित मिठा मिठा वार्तालाप मध्य करुछंती, व्यक्तिगत भावरे मध्य वार्तालाप करुछंती। कहिबु ताहा कौन? कहउछंती आमकू आमर भविष्यत रे चित्र देखाओ, आमे कौन हेबु। जेपरी आदिरत्न मानकू मने थिबो जे जगदम्बा माँ को मध्य समस्ते निजर चित्र मागुथिले। मम्मा आपण आमकू आमर चित्र देखाओ, आमे किपरि अछु। सेपरी बाप दादांक सहित मध्य कथावार्ता आड़े निजर चित्र मागुछंती। तुम मानकर मध्य इच्छा हेउथिबो जे आमकू मध्य आमर चित्र मिलिगले भल हुअंता, किंतु बाप दादा कहउछंती बाप दादा प्रत्येक संतान को गोटे विचित्र दर्पण देइछंती। सेही दर्पणटी कौन जानिछ? वर्तमान समय तो तुमे माने स्वराज्य अधिकारी अट ना। कौन अट तो? स्वराज्य अधिकारी जदि अट तेबे हाथ उठाओ। स्वर राज्य अधिकारी अट तो? अच्छा, केई केई हाथ उठाऊ नाती, कौन अल्प अल्प अट कि? अच्छा, तेबे समस्ते स्वराज्य अधिकारी अट? अभिनंदन। तेबे एही स्वराज्य अधिकारी हेबार चार्ट ही तुम मानक पाई भविष्यत पदर चेहरा देखाइबार दर्पण अटे। एही दर्पण तो समस्त को मिली ना। दर्पण मध्य स्पष्ट अटे ना। दर्पण रे सेही भली कोनोसी कला दाग तो नाही ना। अच्छा, कला दाग तो नथिबो, किंतु केबे केबे गरम पानी रु जेपरी कोहुड़ी भली बा बाष्प बाहरी थाए, सेही परी बाष्पर दाग मध्य दर्पण रे लागी जाई थाए। तेणु कोहुड़ी भली दाग मध्य दर्पण को अस्पष्ट करि दिए, जहा कि सेथिरे स्पष्ट चित्र देखा जाए नाही। गाधेइबा समय तो समस्तंकर अनुभव थिबो ना। तेबे सेही भली जदि गोटे भी कर्मेंद्रिय तुम आयतरे नाही, तेबे एमिति तो आयतरे रहुछि, किंतु केबे केबे रहु नाही। धरिनिय कोनोसी भी कर्मेंद्रिय चाहे आखि हेउ, कान हेउ, पाद हेउ, काहेकि ना पाद मध्य केबे केबे खराब संग आड़कू चली जाए, तेबे पाद मध्य आयतरे रहिला नाही ना। कुसंगरे बसी रामायण भागवत भली ओलटा कथा शुणिबे, ठीक कथा शुणिबे नाही। तेणु कोनोसी भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित जदि आयतरे नाही, तेबे एहिथिरु ही चेक कर जे स्व उपरे राज्य करिबार जदि नियंत्रण करिबार शक्ति नाही,
ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ରାଜା କିପରି ହେବ? ସେଠାରେ ତ ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ନା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି କମ୍ ରହିବ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କମି ରହିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ ମିଳିବ? ହିସାବ କରିବାର ତ ସମସ୍ତେ ଚତୁର ଅଟ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଦର୍ପଣରେ ହିଁ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଦେଖ। ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜା ଭଳି, ନା ସାଧା ପ୍ରଜା ଭଳି ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଛି? କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମିଳିଗଲା ନା। ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ଚେକ୍ କର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ହିଁ ବହୁତ କାଳର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି ବି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ତେବେ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟର ହେଲା ନା ବହୁତ କାଳର ହେଲା? ଏହାକୁ ବହୁତ କାଳର ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନ ବସ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତ ହେବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ବେପରୱା ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବିନାଶର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି 8 ବର୍ଷ ଅଛି କି 10 ବର୍ଷ ଅଛି। ଏହା ତ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହୋଇଯିବୁ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ ତୁମର କୌଣସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି? କାହାକୁ ଜଣାଅଛି କି ଅମୁକ ତାରିଖରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି? କେହି ଜାଣିଛ କି? ନୁହେଁ ନା। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅନ୍ତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଜଗତମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ମନେ ପକାଅ। ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଭାବ। ଯାହା ବି ହେବ ଅଚାନକ ହିଁ ହେବ। ଏହାର ତିଥି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ନା ବିଶ୍ୱର ନା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ିର। ସବୁ ଖେଳ ଅଚାନକ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦରବାର ଲଗାଅ। ହେ ରାଜାମାନେ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜାମାନେ, ନିଜର ଦରବାର ଲଗାଅ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଅ। କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ବିଧି ମୁତାବକ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ହେବ। ଲଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ରାଜା କୌଣସି ନିୟମ ଜାରି କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ହିଁ ନିୟମ ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଉଛି ସେପରି ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ ପୁଲିସ ବାଲା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଇନ ସହିତ ସ୍ନେହ ପ୍ରାୟର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ରୁହ। ତାହାହେଲେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସହିତ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ଜି ହାଜୁର କରିବେ। କେବେ ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଜି ହାଜିର କରିବେ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଗାମୀ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ କେଉଁ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବ? ଏବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ବାଲା ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଳନ କରିନେଲ। ଏବେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପର ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଫଳତାର ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କର। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସଫଳତା ମୂରତ ହେବା ଆଧାରରେ ହିଁ
अन्य आत्मा मानक आत्मतृप्तिर सफलता प्राप्त हेब। चारिआडे निराशारू शुभ आशार दीप जଳି उठिब। जेतेबेले काहाकू कौनसी सफलता मिल जाए सेतेबेले दीप जलाई थांती ना। तेणु एबे सारा विश्व रे आशार दीपक जलाओ। प्रत्येक आत्मा भितरे कौनसी ना कौनसी निराशा तो निश्चिंत अच्छी ना। जेउ कारणरू सेमाने दुखी हेउछंती, अशांति रे रहुछंती। तेणु हे अविनाशी दीप माने एबे आशार दीप जलाओ। दीपावली पालन कर। प्रथमे स्व अर्थात निज भितरे जलाओ, तापरे समस्तंक भितरे जलाओ। शुणिल तो? बाकी बाप दादा पिला मानकर स्नेह को देखी खुशी अछंती। स्नेहर विषय रे समस्ते भल नंबर रखिछंती। तुमे माने एते मेहनत करी एठारे काहींकी पहुंचीछ? तुमको एठाकू किए आनिछि? ट्रेन आनिछि ना प्लेन आनिछि ना स्नेह आनिछि? स्नेहर विमान रे बसी एठारे पहुंची जाइछ। तेणु स्नेहरे तो समस्ते पास हो जाइछ ना। एबे तो सर्वशक्तिमान उपाधि रे समस्ते मास्टर अट, किंतु एथिरे मध्य पास हेबाकू पड़िबो। ताहेले प्रकृति, माया एवं संस्कार समस्ते किछि तुमर दासी होई जिबे। सबु समय अपेक्षा करी रहिबे। हे मालिक, आमको केउ निर्देश देउछ दियो। ब्रह्मा बाबा मध्य मालिक होई भितरे भितरे एभली सूक्ष्म पुरुषार्थ करिथिबे जहा कि केही जानि पारिले नाही। से केबे संपन्न होई गले एवं आत्मा पक्षी हजी गला, पंजुरी खाली खोली गला। साकार दुनियार हिसाब किताब समाप्त होई गला एवं साकार शरीर रूपी पंजुरी खोली गला एवं आत्मा पक्षी उड़ी गला। एबे ब्रह्मा बाबा मध्य बहुत स्नेह प्यारे पिला मानकु शीघ्र शीघ्र आस, एबे आस एई भली आह्वान करूछंती। तेणु डेणा तो मिली जाइछि ना। बास समस्ते गोटिए सेकेंड भितरे निजर मन भितरे ड्रिल कर। एबे ही कर। प्रथमे सबु संकल्प को समाप्त कर। एई भली ड्रिल कर। ओहो बाबा, मिठा बाबा, प्यारा बाबा, आमे आपणक भली अव्यक्त रूपधारी निश्चिंत हेबू एवं एबे ही हेबू। बाप दादा ड्रिल कराइले। अच्छा, चारिआडर स्नेही तथा समर्थ पिला मानकू, चारिआडर स्वराज्य अधिकारी तथा विश्व राज्य अधिकारी पिला मानकू, चारिआडर मास्टर अलमाइटी अथॉरिटीर आसन उपरे स्थित रहुथिबा तीव्र पुरुषार्थी पिला मानकू, सर्वदा मालिक हुई प्रकृति को, निजर संस्कार को, सर्वशक्ति को एवं सर्वगुण गुड़ी को आदेश देउथिबा विश्व राज्य अधिकारी पिला मानकू, बाबांक समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप को आणुथिबा देश विदेशर सबु स्थानर कोण अनुकोणरू आसीथिबा पिला मानकू समर्थ दिवस उपलक्षे बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एबे बाप दादा को विशेष करी किए मने पड़ुथिबो? प्रिय कन्या जनक मने पड़ुछि। से विशेष भाव में खबर पठाइथिला जे मु सभारे निश्चिंत हाजर हेबी। तेणु चाहे लंडन हेउ बा अमेरिका हेउ, ऑस्ट्रेलिया हेउ, आफ्रिका हेउ, एशिया हेउ बा भारत हेउ, सबु देशर पिलामानकु जन जनकर नाम एवं विशेषता सहित शुभेच्छा। तुम मानकु तो सम्मुखरे याद प्यार मिल जाउछि ना। अच्छा, आज मधुबन निवासी को मध्य बाप दादा मने पकाउछंती। एमाने आग धाड़े बसचंदी ना। तेणु मधुबन वाला समस्ते हाथ उठाओ। मधुबन निवासी समस्ते बाप दादांकर भुजा हटाओ। मधुबन निवासी को विशेष करी त्यागर भाग्य सूक्ष्म तो मिल जाउछि, कहीं सेमाने रहुछंदी पांडव भवन रे, मधुबन रे, शांतिवन रे, किंतु मिसिबा को आसुथिबा पिला मानकु अधिक सुजोग मिल जाउछि। मधुबन साक्षी होई देखुछि, किंतु बाप दादांकर दिल रे सर्वदा मधुबन निवासी स्मृति रे रहिछंदी। एबे मधुबन को वेस्ट अर्थात व्यर्थर चिन्ह वर्ण समाप्त हेबा दरकार। तेणु सेवार स्थिति रे सबुथिरे महान हुआ, ठीक अछि ना।
मधुबन बाला को बाप दादा भूलु नाहंती किंतु सेमानकु त्याग करिवार सुजोग देउछंती। अच्छा आजिर वरदान मस्तक द्वारा संतुष्टतार चमकर झलक देखाउथिबा साक्षात्कार मूरत भव। मस्तक द्वारा संतुष्टतार चमकर झलक देखाउथिबा साक्षात्कार मूरत भव। विस्तार बाबा कहले जो माने सर्वदा संतुष्ट रही थांती सेमानकर मस्तकरे संतुष्टतार झलक सदा सर्वदा चमकु थाए। सेमानकु कौनसी भी उदास अर्थात दुखी आत्मा जदि देखिनिए तेबे से मध्य खुशी हो जाए, तार उदासी समाप्त हो जाए। जेउ मानक पाखरे संतुष्टता रूपी खुशीर संपत्ति रहिछि सेमानक प्रति स्वतः ही समस्ते आकर्षित होई थांती। सेमानकर खुशीर चेहरा चैतन्य बोर्डर काम करि थाए जहाँकि अनेक आत्मा को से भली तैयारी करिबा बालांकर परिचय दे थाए। तेणु एही भली निजे संतुष्ट रहिबा एवं समस्तंकु संतुष्ट करिबा बाला संतुष्टमणि हुओ जहाँ द्वारा अनेक आत्मा को साक्षात्कार होई जीवो। स्लोगान रे बाबा कहले चोट मारिबा बालांकर काम हैला चोट मारिबा किंतु तुमर काम हैला निजकु सुरक्षित रखिबा। चोट मारिबा बालांकर काम हैला चोट मारिबा किंतु तुमर काम हैला निजकु सुरक्षित रखिबा। ओम शांति।